Hakan ni video kan yo batai phi ya kita ki processor ki wada em ha ko phone yang i kamera dep okular phi da pun mi ya kita ki ya kata video ko batai phi ya kita ki processor ha ko tu ga video ko pemi chwa ya ni video te ladam em yo phi ya kata ka video te yo bu ga link yang ka hapo ka ni ka description yang ka ni ka video te ladam em yo phi ka ta video te pat chwa da kata yo tip phi kita ki basic kita ki features lana kita ki specification yang ki phone yo tip phi phone man ni manda phone phi ham sao per wa yo ring da video ma wa ta mem house nya chat yo pi te yo bo de ki voice over kam ni yo bo wa ki dur example yo sao tho ba pi han lam yo ring da video la pi ka tu ka phone ka workshop pi ka yi ka brand ka yi ka model ka comment ni wa ma yo tip yo pa kat wan ngot ki workshop ka te ka juk ka brand ka juk ka model haki ni ki processor nong DMR le chat kita ki company ki wa rachna khnang ye ki ni ki processor ne bantai yang ki phone ta kita ki company tak kawi kawan kong te tak ka Qualcomm Snapdragon ta ka R1 kata ka anggi ka MediaTek ta ka lewan kata ka Unisoc kita ki le teli kita ki company ki wa ju panem kam bahagi ki processor yang ki hagi phone ta kam ki company phone wan ki wada chna ya kita ki processor yang ki kata tak kam ka Apple dem ne ta ka Samsung ta wa ka Google ni Apple nong ka ye kita ki processor ke de ka hagi phone yang ka kita tok ki A series sedang kena do A4 A5 A6 7 8 9 10 10 kod ki o 10 fusion tapi 11 kod ki 11 bionic 12 bionic 13 bionic 14 15 16 hadu 16 kod ki bionic ta man po ki 17 tam de kod ki bionic kod ki 17 ta 17 pro 7 18 ta 18 pro ta to 18 to latest to ta to e ki ni ki kanika iPhone 16 Pro Max hotel e kita hotel processor latest to 18 Pro tang bun sinon kini ki company phone nong ki jo penam kam gidi kita ki processor yang kini ki arli teli kita ki company kam ka Qualcomm Snapdragon kata ka MediaTek lene kata ka Unisoc kata ka Unisoc tam amro benar ka mentang ki phone tok dor ju e gidi kita ki processor kita ki phone ki hapo phau jar kam ta ye kini wan ki phone Android nong bun sin jo penam kam ki dau to processor udah chna da kata ka company Qualcomm Snapdragon kata ka Qualcomm Snapdragon entok ka company chna phone ma kata tok ka company wa chna ye kita ki chip kita ki processor ki wa supply ka ye kini ki company chna phone ta ye kani ka Qualcomm Snapdragon nong kani kada m ka hadu so teli kita ki model kita ki processor yang ka ki model lagi series te wasdang wanang kong te to series 4 dem ne te series 6 dem ne te 7 te dem ne te point 1 so tu top model yang ka te series 8 ta hakawi pagubi ga series yang kini ki processor nong de m segiti ki model yang ki kamu ni series 4 ti yo pegam ni chat nong kita ki model yang o ta gitu kadang yo pegi tu ki cuma dur hatu ulas tu hatu Snapdragon 4 Gen 2 tu to latest yang tu series 4 ma ta ladam cuma dur ladam mi wan so Gen 3 wan utem mod uthme wan temun urap miat cucu urap klan cucu ta gitu ki warim ta gitu mod hagi phone yang rim am ge ta ki kam gini ki thame ki Gen 2 Gen 3 ladam mi Gen 3 kita to ki hagi phone thame wanu ege ta kita ki uni bun sin uni 4 series ju ege ki phone tok dor kam tu ki phone ki po chipau lene khat ar hajar chapo ma ju ege dau tu ta gitu ta da support gitu ki Gen series no gitu da support 4G ki sa 5G sa ta house series 6 one pat kam yo pheni chat yo phe tu sar na gitu ki model yang ki nong man snap ju upgrade ki sa ta pat hai tu hajar ar phau le tu Gen 1 no itu te point ki direct chau Gen 3 to skip ki to Gen 2 te katewan kama yo da penmi khabar ki ta dang khat arterik wanda penmi ki to Gen 4 to 6 Gen 4 Snapdragon 6 Gen 4 te wanu model thame yang new 6 series ma ta gini ki 6 series ta bun sin ju e gini ki phone ki budget kam kita ki phone nge po khat sanajar ar phau jar ma ju e gi te man yo pidami dik tu ki gen no ta penyo da support 4G 5G kita tapi itu new 6 series no o support una do tu Snapdragon 690 tu snap hajar arpa na do tu 690 wa support 5G tagi wa hapo na tu wan kita dangge 4G processor yang 4G ta kam ju he new 7 series la kam te kini ki model yang o pat na do tu archa kat khende tu 730G tu model to udah support 5G ma ta na tu sar na hado po new Snapdragon 7 Gen 3 ukte to archa arpa so ta tu ni archa arpa san badau launchan ka tu utel Snapdragon 7 Gen 4
แต่kami tip kita ki processor yang kita ki phone ki em ha phone yang uni 7 series 1 uni darab klan cuk wanu darab ye jani boru kat uni 8 series untuk top model yang ki Snapdragon ma untuk processor to uni bunsin ju ki phone ki wa arpaule arpaso hadu le pausan kita ki phone ju ki dau ni processor tang wa chong wan ha kita ki gen usa 7 gen 1 ma gen 2 ma letak gen 1 te mo rap tok doro te letak gen 2 te rap satu te letak gen 3 te deploy chagi dekan jok le pa letak than kita ki gen 4 wa dau mi te mo rap satu ni kam te sa nang thame ki nang saat ki phone ki wa pen kam yo uni 8 series atau top model yang kau top series top do umur dua chena ke ki phone sadora te pai ni yo piu tu Snapdragon 8 Elite nong tu to thame do we klan bor ha ta uni dang so santeli ki phone ki wada penem kam do tu processor kam kata Realme GT7 dep ne ta kata OnePlus 13 dep ne ta ka iQOO 13 tawa Samsung S25 Ultra kita ki phone so santeli ki wada penem kam dau te processor uni processor to klan bawa wada compete bagi ni yang ki iPhone A yang kini iPhone ni Apple A18 Pro no begitu ya compete kah ini kajak apa saya tu be kamu nutip ye te jing klan jing telot do processor dewa petai be simple phama tiyo be kat ni kini processor thame nong kat ni thok ki kita ki octa core na kita ki octa kemun pra nong ta pra teli kita ki kejat yang tu processor tiyo be tu thok ki 1x nong 1x kat hati 1x ta mut itv kejat yang le naik ti yang de e kita kata Cortex X4 ta hedging speed iwa le point le gigahertz ta hatu le teli wan kita kejat yang de e kita Cortex A720 hedging speed iwa le khatsan gigahertz ta arteli wan kita kejat yang de e kita Cortex A720 hedging speed iwa r khande pound gigahertz ta hati arteli wan kita kejat yang de e kita A520 hedging speed iwa r niau gigahertz r niau gigahertz no te yo pi haitu mandaken pi 1x we tu le x te so no te tu r so te so we so one te pratli ti kejat yang no kita ki core yang te yo pi ni de ege katun ke GPU de ege de kata Adreno 550 te ni wala example pi do ni processor 7 gen 3 nong wata utu processor thame ga ni tu 8 gen tu 8 Elite nong utu haga ni ga CPU yang unong de pair ga dapat pair ga de ege do tu Orion uta de ege hekini laptop auto hagi phone dang ini first time te daw yo pi manda he gini ki gigahertz no manda yo pi tu gigahertz manda he gitu pen yo wa klanu processor to 8 Elite no uta o de point ki 4 plus mati 4 channel gitu ki jing speed yang te pil ane ni manda check bu processor pi pat gitu ki gigahertz tepat begitu ki CPU yang udah gitu Cortex tu yo pi Cortex X4 utu top yang gitu ki Cortex version no te kiwa board itu to 720 kam te mandek ki baru te hack gitu ki model te hack tai utop do te de e gitu tu X4 te kam te yo sao thu pe te new GPU one le how to 8 Elite nong de e gitu tu 830 ma 850 kam te mon nang hack itu baru nang manu thame we klano ke company ko aron kata ko dia compete dengan Snapdragon kata tok ke MediaTek takani ke MediaTek la ka M ko sotli kita ki series ka tu nong kong ta tok 2000 series tu 6000 series no ta dep nak ta 7000 series tu 8000 series tu 9000 series tu 9000 uta tok top model yang kama uni processor no unu 6000 series uni tok wadang kian waju gila ki phone ki wadang hapot pa jar kan jar ama tempe meru klanu tai urap klan yo ni untuk 7000 series te honi 7 series uni denang rap klan ma uni da bon ju gi phone gi khat le khat san adu arpau de gi do new processor uni la o rap klan ma nang he kita ki baru temut nang manu thame latest untuk processor yo itu depoy nyau spa nyau jar le spa san pau no uta to de manu thame te la dami chu na lor tuan te nang man chu latest thame to processor go tu series yang ka te ni tu 8000 series
dok manukam ni kiti model yo pi tu 8400 tu top model yang kani ke series ma te yo pi uni to rap klan cucu wan yo tu 7000 series te halor uni wan te dang eman so to khunde hajar series to khunde hajar lagam te to top to khunde hajar so spa te to top tu ma man yo pi de e gido ni processor nong hapo le pha jar pen yo do hoy sa ni processor la arpausan le pha jar nong to ni processor e gi to do hoyแต่ละเอทันกี่ดอกตัวคนที่เจาร์น้องตัวคนที่เจาร์โซสปะคนที่เจาร์ซีสปะอาร์สปะลิสปะฮัดูโซสปะมุตุตบดูตัวคนที่เจาร์โซสปะแต่ละเอทันกี่ดอกแต่ตัวนั่งคลันโฉน้องแต่ตัวตบโมเดลน้องตัวยูพิกนี่ก็ Dimensity กาวตัวฮับปะยังก็ตัว Snapdragon น้องการดอกตัวตบโมเดลกันแหละการดังย่อพิกิพลกี่ว่าฮับปะเลพาวซันฮาจาร์เลมาคำเตอร์ก็มาเลพาวซันจาร์ได้ย่อไปดอกตัว processor ว่าเอกดอกตัวตบโมเดลยังกะแต่มาคำก็ Snapdragon กาตำย่อกาตบนซันพาวชนเนนพระพาวyang lak poi processor ko tu top model ko tu Snapdragon 8 Elite ka sa takani wan ka Dimensity ko to kani rapman yiga rap to gitu processor ko ta yo phe po le phao san de yo phe ma tu top model yang ka nalor gitu artillery company ko ada pau chana processor ketika MediaTek waktu Snapdragon nong takani ka Samsung le ka yang ka processor chana ko ketika Exynos na demne takani Google le ka chana ka yang ka processor tangka de collaborate ke Samsung tu processor yang kata tu tensor na tadem neta sagata ko bion company ketika Unisox na kata laga chana processor katang katen de company kian ko chana gini ki processor ki wa hapo pa jar ki phone ma te batai de ketegi big company to dana jarang gore kani ka ye kani ka video te kitne ki artillery ki processor gitu popular bah gitu te gitu ki phone ko sa bun kita bagi processor penem kam ge lek no gi yongga Samsung ka gitu gi phone ge apa le phao so phao jar ka e ge gitu processor yang ka gitu gi Exynos na te dau batai wan heavy poran la yo wato de cerong gore ge ni ka video te yo ye chaman ni ha ko biton ge video yo nga yu biton ge knowledge le ne gitu gi jing ka gi jing batai ki wo e jim ta ya phi te sing pa subscribe ge ni channel yo nga yo cuma yo begitu knowledge kiwa nga la de genya ha de yo internet ta yo share lang pi ki knowledge ki de yo nga jajan kan ni video drop sing tho pi gate te kam ki processor le ki model ki thame ki company ki wachna ki processor ta yo ye chaman ni ha ko biton video yo nga yo batai pi ki biton ki knowledge ki chat video ta hamda mu subscribe ini channel nga sing ba like la yo nga la yo mun sin chu yo nang china chu ip gini video pa nga ka tem pem yo jum toy na gani ga YouTube to pem mu monetize ka channel yo nga nong ta man yo wan wa interest bi ki video yo nga ta nang yo bot chu china ip ki video ta e yo chaman ni ha ko biton video yo nga ta ku ble chbon